प्रचार करुछु भक्ति धारावाहिक श्रीमद् भागवतर 136तम भाग। बेतार संपादना डॉक्टर दाशरथी दास, संगीत परिचालना प्रफुल्ल कर, वर्णन बसंत महांती, प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भरत ब्राह्मण घरे जन्मिछन्ति। तांकर पूर्व जन्मर स्मृति विलुप्त होई नथिला। काले पुनराय संसार प्रति आसक्ति जन्मी पारे से एई आशंकार उद्विग्न होई साधारण लोकଙ୍କ पाखरे निजକୁ जड़, अंध, मूक, उन्मत्त और बधिर बोली प्रतीयमान कराइछन्ति। पितामाताଙ୍କ मृत्यु परे भाई माने तांको कृषि कार्य नियुक्त करिछन्ति। सुक उवाच शुण हे अभिमन्यु बला हेमंते केते दिन गला हेमंते सावधाने शुण वृषलपति जे राजन अत्यंत पुत्र कामी होई देवी की महापशु सही शक्ति भक्ति रे दृढ़ से ही अन्य देवता न जानई ताहार प्रसाद करी अनेक संपद ताहारी ग्राम अंतरे देवी बास मधु मांसरे बड़ तोष चंडीर संतोष कारणे विनाशे नर पशु गणे रुधिर मांसे तोष होई नित्य चंडिका विहरई ताहार पूजा अनुसरी राजसेवके पशु धरी नर पशुए जत्न करी रखंती निरते पहारी दैबे अभिमन्यु बला से नर पशु केणे गला ताहार पथ अनुसरे धाइले तार अनुचरे निशी अंधार घर तमे खोजंती नाना दिग ग्रामे पशु न पाई अनुचरे निराश होइले अंतरे गृह को करंते गमन देखिले विप्रर नंदन इतर प्राय ताकु मणि जड़र प्रभाव न जानी बंधन करी तत्क्षणे स्वामीर कर्म संपादने चंडिका गृहे प्रवेशिले स्वामी की समर्पण देले सुगंध शीतल जलरे स्नान कराई विधिरे शुभ्र निर्मल वस्त्र देले नाना भूषणे से मंडिले विविध स्वादु द्रव्यमान ताहाकु करंती भोजन सुगंध चंदनादि देले मालाए कंठे लंबाइले मृदंग शंख भेरी स्वन आनंदे करंती गायन हेमंते नाना विधि मते स्थापिले देवीर अग्रते वृषलपति ए अंतरे तीक्ष्ण खड़ग धरी करे ताहार रुधिर को देई देवी संतोष हेबा पाई हेमंते शुण हे राजन वृषले होई मति भ्रम धन संपद मोदे करी तम गुण को आश्रा करी ईश्वर अंश कुजे धरे हिंसा करंती से ताहारे दारुण कर्म ताहांकर प्रत्यक्ष ब्राह्मण कुमार कृष्णर कलाबंत जेहि ताहांकु कदर्थंती नेई
ଯେ ସର୍ବଭୂତେ ସମଚିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଜପଇ ଅବିରତ ତାହାଙ୍କୁ ପଶୁରେ ବିଚାରି ନିକଟେ ହେଲା ଖଡ୍ଗ ଧରି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜ ଅପ୍ରମିତ ଜ୍ୱାଳା କରାଳ ଦୁର୍ବିସହ ତେଣୁ ସେ ଦଗ୍ଧ ଦେବୀ ଦେହ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଦେଖି ଦେବୀ ମନରେ କୋପ ରଖି ପ୍ରତିମା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଭକ୍ତକୁ କୋଳରେ ଘେନିଲେ। ସେ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପେ ପରଜୋଳି ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ତାହାର ବଦନ ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର ଦନ୍ତ ଦିଶନ୍ତି ବିକରାଳ ଅରୁଣ ନୟନ ଯୁଗଳ। ଚଣ୍ଡାଟ ହାସ ଘୋର ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋହିଛି ଦେବୀ ମନ ଧାଇଁଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ରତରେ ପାପିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ହସ୍ତୁ ଖଡ୍ଗ ଘେନି ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଶିରୋମଣି ଶାଣିତ ଅସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛେଦିଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିର। ପରମ ସନ୍ତୋଷକୁ ପାଇ ଆପଣା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ରୁଧିର ସୁରା କରି ପାନ ଭୋଳେ ହୋଇଲେ ମନେ ଛନ୍ନ। ଦେବୀର ଯେତେ ପାରିଷଦ ଆନନ୍ଦେ କରି ଗୀତ ନାଦ ମସ୍ତକ ମାନ ହସ୍ତେ ଧରି ହରସେ ବୁଲନ୍ତି ବିହରି। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ସେ ଯେ ବୃଷଳ ପାପୀ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ କରି ପରାଭବ ଆପणे ନାଶ ଗଲେ ସର୍ବ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତ ଯେତେ ନରେ ଦୟା ବହନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ ବୈର ହିଂସା ଦୂରେ ତେଜି ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ହୃଦେ ଭଜି। ପରମହଂସ ଭାଗବତ ତାହାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ମନ ମୋ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜଡ଼ ଭରତ ଚରିତେ ନାମ ନବମୋ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 136ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ଦୁଃଖୀଚାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପ୍ରସାଦ କର, ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର। ବେଦାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।